हाँ, भाबाने वाला को वाली को पूछ रहा हूँ, पूछ रही हूँ। भाबाने वाला को वाली को पूछ रहा हूँ, भाव का मान क्या है? भाव का मान क्या है? भाबाने वाला वाली को पूछ रहा हूँ, पूछ रही है, पूछ रहा है। हर वक्त, इस वक्त, हर वक्त। भाव का मान क्या है? ভাবের মান কি? ভাব হচ্ছে সমান, ভাব সমান। তো জিজ্ঞাসা করছি, এই ভাবাচ্ছে সবসময়, এটা সেটা ঝামেলা झंझट करा के ही भाबाता है, भाबाती है, हाँ, याद करा के। तो भाबाने वाला वाले को पूछता रहता हूँ, भाव का मान क्या है? भाव पे ही पूछता रहता हूँ। पूछने का भाव आवाज हो रहा है अपने आप, इस वक्त, हर वक्त। पूछ रही है, पूछ रहा है। भाबाने वाला वाली पूछे है, पूछते छे भावेर मान की। भावते भावत आवाज होचे पूछबार। हाँ, भाव समान, भाव समान, तो भावेर मान समान। तो भाबाने वाला वाली पूछे है, पूछते छे, पूछे है, अनेक जन पूछे है। ভাবতে ছে ভাবানে वाला वाली এই ঝামেলা যে কিছু ঝামেলারে ই করায়, ফর্ম করায়, খেয়াল করায়, প্রচার করে। এই ভাবা ঝামেলারে যে কিছু ভাবা। তো ভাবানে वाला वालिर ঘর পুষতেছে, ভাবানে वालिर ওয়ালার ঘর পুষতেছে, সব সময় পুষতেছে অনেকজন। ভাবের মান কি? ভাবের মান কি? ভাবতে পুষতেছে। ভাবের মান সমান, জানে ভাবের মান সমান। তো ভাবানে वाला वालिर ঘর পুছে ভাবা। তো কি হচ্ছে? বিপরীত, বিপরীত হচ্ছে ভাব। ভাব তো সমান, এই না বিপরীত তো না হয়ে যা, নায়ের হিসাবের ওই হবে, যেটা হবে বিলীন হয়ে যাবে। বিলীন হবার হিসাবত, বিলীন হবার মান, মানের মানজিল হচ্ছে ভাবানে वाला वाली। বিলীন করবার ভাবের মানজিল হচ্ছে ছে, ভাবছে। বিলীন করবার মানের মানজিলত, বিলীন करने वाला वाली, বিলীন होने वाला वाली, বিলীন করবার ভাব, ভাবের মানের মানজিলত, ভাবের মানের মানজিলত। ভাব পাঠ করে ভাব সমান, ভাব সমান। অনুর নির্মাণ কে করেছে? অনুর নির্মাণ, তৈরি অনুর ভাব হচ্ছে। এই যে গণেশের মাথায় হাতি আছে, হনুমানের মূর্তি, গণেশের মূর্তিতে যে হাতির একটা ভাব দেখতে পাচ্ছি, জীব। হ্যাঁ, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবের নির্মাণ কে করেছে? ভাব করেছে, ভাবের জন্য করেছে। হ্যাঁ, অনুর নির্মাণ কে করেছে? ভাব করেছে। এটা বলেন, এটা বললো অনেক ভালো। অনুর নির্মাণ কে করেছে? ভাব করেছে, ভাবের জন্য করেছে। অনুর নির্মাণ ভাব করেছে, ভাবের জন্য করেছে, ভাবেই করেছে। ভাববে হি কিয়া है, ভাবতে করিয়া ভাব সমান। আর জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন করছি, এই ভাবানে वाला वाली যত বিপরীত এই ধর্ম হিসাবে বিপরীত ইমেজ সেম আসরের রব আল্লাহ যত এই ভাবাচ্ছে। টু কাউন্ট করে, কাউন্ট করে কি করছে? এই প্রয়োগ করছে, প্রয়োগের ভাব হচ্ছে এখানে ওখানে। এখন না বললে কি হবে? সমস্যা করাবে, ঠকছে, হিউজ চিটার পার্সন হয়ে গেছে। তো ওই জন্য এই ঝামেলারই ভাবাচ্ছে। তো ভাবানে वाला वाली को पूछ रहा हूँ, भाबाने वाला वाले को पूछ रहा हूँ, पूछ रही हूँ, भाव का मान क्या है? भाव का मान क्या है? भाव का मान क्या है? भाबाने वाली को पूछ रहा हूँ, भाबाने वाला को पूछ रहा हूँ। इस वक्त, हर वक्त पूछ रही है, पूछ रहा है बहुत कोई। हाँ, भाव का मान क्या है? भाव पे ही पूछ रहा हूँ, पूछने का आवाज़ हो रहा है। बिल्कुल 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 पूछता रहता हूँ। জিজ্ঞাসা পড়াশোনা করতেই আছে। ভাবের মান কি? ওই ভাবানে वाला वालीকে জিজ্ঞাসা করছি সবসময়। এই পেট বড় ভাবাচ্ছে, যেরকম পেট, ভুটি, লিভার ভাবাচ্ছে, বুকে ভাবাচ্ছে, মুতবার জন্য ভাবাচ্ছে। তো ওদেরকে জিজ্ঞাসা করছি ভাবের মান কি?
ভাবানে ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছি, পড়াশুনো করছি, করতেই আছি, অনেকেই করছে। ভাবের মান কি, ভাবেই জিজ্ঞাসা করছি। জিজ্ঞাসা করার ভাব আওয়াজ ভাবেই হচ্ছে, অধিক হচ্ছে, অতিরিক্ত হচ্ছে আওয়াজ। ভাবের মান কি, হ্যাঁ ভাবানেওয়ালা অলিকে করছি। এইসব ভাবানেওয়ালা অলিরা বিপরীত, আল্লাহ ধর্ম হিসাবে এই প্রচার করে এই করছে। ওই জন্য জিজ্ঞাসা করতেই আছি, করতেই থাকবেন। এভাবে প্রচার করেন, মোবাইলে ভিডিও বানায় প্রচার করেন। হ্যাঁ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এগুলো তো বুঝবার জন্যই আমরা এই করছি, এই বক বক করছে। যেরকম এইসব এই পার্টি এখন ওই রাহুল গান্ধী না কি আছে, রাহুল গান্ধী কি করছে এখন, এই বক বক করছে। কি জন্য বক বক করছে, इसलिए बक बक कर रहा है समझने के लिए। तो समझ कैसे होगा, समझ का भाव कथा कहेगा तब तो भाव मिल रहा है, उस हिसाब का कथा कहने को होगा। निषेध का पालन करता हूँ, निषेध का पालन करता है। कैसे करता है निषेध का पालन, मानता हूँ निषेध का पालन बिना कह के, बिना करके। निषेध का पालन करने वाला वाली का ही प्रभाव भाव्य हो रहा है अपने आप। और भवाने वाला वाली को क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, सवाल कर रही हूँ, करता रहता हूँ, करता रहती है, बहुत कोई करता रहता है इस वक्त, हर वक्त, भविष्य में भी। भाव का मान क्या है, भाव का मान समान है, पता है। हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ भवाने वाला वाले को, भाव का मान क्या है। वो लोग नहीं मानता है, समान का प्रचार नहीं कर रहा है, निषेध नहीं मानती है। निषेध नहीं मानता है तो धर्म पाठ करता है, धर्म का पाठ अपने अपने भाषा से प्रचार करके लोगों को ठग रहा है, कहला रहा है। तो कैसे कहला रहा है, भवा के, याद करा के भवाता है, ये कहो ये कहो। तो इसलिए पूछ रहा हूँ भाव का मान क्या है, भाव्य ही है, हम भी सब कुछ भाव्य है। तो भाव का मान क्या है, भवाने वाला को पूछ रहा हूँ, भाव का मान क्या है। इस तरह कहते रहो, प्रचार करो, मोबाइल पे टीवी पे प्रचार करो, करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल।